हालेलुया। एक बार तालियां बजा के कलाम को वेलकम। हमने बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशफा में से पैगामात का सिलसिला शुरू किया है और इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब इकट्ठे कहिए आमीन। मुकाशफा का तारुफ आप सब जानते हैं। मुकाशफा की किताब का जो राइटर है वो खुदावंद यीशु मसीह है खुद, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ये किताब लिखवाई है और पहले बाब की पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। अब मुकाशफा का मतलब क्या है? इंग्लिश में है रेवलेशन, जाहिर करना। तो मुकाशफा का मतलब है किसी खुफिया पोशीदा भेद को खोलना, नामालूम और खुफिया भेदों से पर्दा उठाना, ये मतलब है। मुसन्नफ मैंने बता दिया यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह ने खुद नहीं लिखा, लिखवाया है। तो लिखा किसने? यूहन्ना ने, जो यीशु मसीह का शागिर्द था, जो खुदावंद यीशु मसीह के दुनियावी रिश्ते के लिहाज से यीशु की मासी का बेटा, सलोमी का बेटा था, जब्दी का बेटा, और यीशु के 12 शागिर्दों में से एक था। उसने लिखा, उसे एक सजा दी गई। यूहन्ना की बात कर रहा हूं, यूहन्ना रसूल की। सजा ये थी कि वो बूढ़ा होकर भी, इतना बूढ़ा कि सब शागिर्द शहीद हो गए, अकेला जिंदा था, 90 साल, 92 साल, 94 साल, 96 साल की उम्र में भी वो जगह जगह जाके कलीसियों में जाके बताता था, मैं गवाह हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो हुआ, दफन हुआ, जी उठा, मैंने उसे मरते देखा है, मैंने जी उठते देखा है, मैंने उसका ये हुक्म भी देखा है, सुना था कि जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। मैं अकेला गवाह रह गया हूं, बाकी शहीद हो गए। तो फिर रोमियो ने कहा, इस गवाह, आखिरी गवाह को मार दो। वो कहते होंगे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अब तक तो कलीसियां इतनी फैल चुकी थी, सारे शागिर्दों ने कलीसियां फैला दी थी, तो उन्होंने यूहन्ना को शहीद करने की कोशिश की, नहीं हुआ शहीद, क्योंकि खुदा ने उससे काम लेना था। और फिर उसे एक सजा के तौर पे एक टापू में, जजीरे में, आइलैंड में भेज दिया, पैटमस में, पतमस में भेज दिया कि चले यहाँ पे पानी नहीं है, खुराक नहीं है, खुद ही भूखा पैसा मर जाएगा। लेकिन वहां क्या हुआ? उस जजीरे में खुदा ने उसे सब कुछ मुहैया किया। वो खुदा जो बादल के बगैर बारिश बरसा सकता है, जहां आपने नहीं बोया वहां से आप काट सकते हैं, वो खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, वहां उसने यूहन्ना को जिंदा रखा और वहां उसने मुकाशफा की किताब लिखी। तालियां बजा दीजिए। ये मुकाशफा की किताब गालिबन सन 96 AD में लिखी गई। पहले बाब में यीशु मसीह का तारुफ है, यूहन्ना का तारुफ है, 7 कलीसियाओं के नाम है। दूसरा और तीसरा बाब, इसमें 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे गए हैं। तो यूहन्ना ने जो पहली गोया देखी, वो यूहन्ना का, ये मुकाशफा का पहला बाब, दूसरा बाब और तीसरा बाब। और मैं आज सुना रहा हूं मुकाशफा की किताब, उसका चौथा बाब। चौथा और पांचवा बाब, 2 बाब ऐसे हैं जिसमें कुल 25 आयतें हैं। जरा तवज्जो दीजिए। चौथा बाब मुकाशफा का और 5वां बाब,
اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 25. اور ان 25 آیتوں میں 19 دفعہ تخت کا لفظ آیا ہے، تھرون. اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 اور 5 باب جو 2 ہیں ان کا جو فوکس ہے مین وہ ہے تخت. تو آگے جا کے ہم تخت کے بارے میں سیکھیں گے. تو چوتھے باب کی پہلی آیت یہاں لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی. کن باتوں کے بعد؟ پہلے دوسرے اور تیسرے باب کے بعد، 7 کلیسیاؤں کے بعد. اور یہاں ایک بات غور سے سن لیجیے، پہلا باب، دوسرا باب اور تیسرا باب، یہاں کلیسیا کا لفظ بے شمار دفعہ آیا ہے. مکاشفہ پہلا، دوسرا، تیسرا باب، یہاں پہ کلیسیا کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے. اور چوتھے باب سے لے کر 21ویں باب تک کلیسیا کا لفظ نہیں ہے، کلیسیا غائب ہے. آخری باب میں ایک دفعہ ذکر آیا ہے کلیسیا کا، 22ویں باب میں. تو یہ ذرا غور سے سنیے دھیان سے. 3 باب میں کلیسیا ہے، پہلے، دوسرے، تیسرے میں. چوتھے سے 21 تک کلیسیا نہیں ہے. پہلی رویا یوحنا نے دیکھی پطرس کے جزیرے میں. چوتھے باب میں اس نے ایک آواز سنی. اس نے پہلے نگاہ کی آسمان کی طرف اور دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اوپر نگاہ کی تو دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر ایک آواز آئی یسوع مسیح کی، یہاں اوپر آ جا. اس کا دوسری رویا اس نے جا کے آسمان پہ دیکھی ہے، یہاں اوپر آ جا. وہ دروازے میں سے داخل ہوا، آسمان پہ چلا گیا. مطلب آپ ذرا غور سے سنیے، مطلب اب کلیسیا جو ہے وہ زمین پہ نہیں ہے، اب آسمان میں چلی گئی ہے، کیونکہ کلیسیا غائب ہے. چوتھے باب سے 21ویں باب تک. ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے. آج کل بڑا یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ویکسین لگا رہے ہیں. مجھ سے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ یہ 666 کا تو چکر نہیں ہے کیا؟ یہ 666 کی جو مور ہے وہ تو نہیں ہے؟ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ مکاشفہ کی کتاب میں 666 کا ذکر آئے گا. تو جب آپ مکاشفہ کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کلیسیا آسمان پہ جا چکی ہے. پہلے، دوسرے، تیسرے باب میں کلیسیا ہے، چوتھے سے 21 تک کلیسیا نہیں ہے. اس کا مطلب کلیسیا کہاں ہے؟ اب بولیے کہاں ہے؟ اب آسمان پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین پر کلیسیا نہیں ہے. یسوع مسیح تو پہلے ہی آسمان پہ ہے، کلیسیا میں چلی گئی، روح القدس بھی چلا گیا. اب زمین پہ 666 کا دور ہوگا. تو تم کا ڈالے کر کلیسیا تے آسمان پہ گئی ہوئی پیچھے پاویں 666 آوے پاویں 667 آوے، سب کو کوئی ڈال نہیں. وہ تو کلیسیا تو آسمان پہ ہوگی. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی دوسری بات ہے 666 کی جب مور لگنے کا تصور ہے، اس میں تو سر کٹیں گے، لوگ شہید ہوں گے. اس وقت جو زمین پہ ہوں گے، جو پہلی دفعہ کلام سنیں گے، خاص طور سے اسرائیلی، ان کو کہا جائے گا کہ یہ مور لگواؤ، اور وہ جب نہیں لگوائیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. میرے دوستوں 6 ویکسین لگی ہے، جنہیں نہیں لگوائی انہوں نے قتل کیتا ہے. اور دسو بھائی، لہٰذا ایپ لگواؤ، ضرور لگواؤ. میں بھی لگوائی ہے، میری بیگم نے بھی لگوائی ہے، میری بیٹی نے بھی لگوائی ہے، میرے بیٹے نے بھی لگوائی ہے، بہو نے بھی لگوائی ہے. سارے پاسٹرز لگوا رہے ہیں، ضرور لگواؤ، ادھر تھوڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ ہلو، سمجھ آ گئی؟ 666 کی مور نہیں ہے. تو پھر 666 کی مور کا ذکر کب آئے گا؟ روز آؤ، ہر بار چرچ آؤ، کسی دن میرا ذکر آ ہی جائے گا، کیونکہ میں مکاشفہ سنا رہا ہوں. جی، چوتھی بات ہی پہلی آئے لکھا کہ جب میں نے اوپر نگاہ کی تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے، اور اس کا مطلب کہ آسمان میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے. تو آواز آئی اوپر آ جا. یوحنا دروازے میں سے داخل ہو کے آسمان پہ چلا گیا. یہ آسمان پہ داخل ہونے کا دروازہ صرف یسوع ہے. ذرا تعلیم ہو جاتے ہیں یسوع کے لیے. آسمان پہ داخل ہونا ہے تو یسوع سے گزرنا ہے. یسوع کا لہو اپنے دل میں لینا ہے. فلمون بتا رہے تھے کہ صرف یسوع کا لہو کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے لہو جو ہیں ان میں گناہ کی سرشت ہے. آدم کا لہو ہے نا. مجھے بتائیں کیا یسوع مسیح اس میں آدم کا لہو دوڑتا ہے اس کے بدن میں؟ جی نہیں، وہ تو عورت کی نسل سے ہے.
وہ تو خدا کا بیٹا ہے، ابن آدم کہلاتا ہے، لیکن اس میں آدم کا خون نہیں ہے، وہ پاک لہو ہے۔ لہذا یسوع کے لہو کو پکارنے والے جو ہیں وہ آسمانی دروازے سے داخل ہو کے آسمان میں چلے جائیں گے۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ دنیا کا کوئی شخص کسی مذہب کا ہو، اگر وہ اپنی جان دے دے اور وہ کہے دروازہ میں ہوں، مجھ میں سے داخل ہو، تو مجھے بتائیں اس کا خون پاک ہے؟ بولیے بھائی، داؤد کیا کہتا ہے؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ صرف یسوع ہے جو گناہ کے بغیر پیدا ہوئے۔ تالیاں بجا دیں یسوع کے لیے۔ یسوع ایک دروازہ ہے۔ اچھا، اب دروازہ جو ہے اس کے لیے آیت ہے یوحنا کی انجیل 10واں باب 7 سے 9 آیت تک۔ یسوع کہتا ہے دروازہ میں ہوں، اور پھر یوحنا کی انجیل 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ صرف راہ، حق اور زندگی یسوع ہے، وہی دروازہ ہے۔ دنیا کے اور کئی دروازے ہوں گے، وہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم اے ڈور۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک دروازہ ہوں، کیا کہا؟ میں دروازہ ہوں، یعنی میں ہی دروازہ ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ یسوع نے یہاں بھی کہہ دیا باقی سب کو چور اور ڈاکو ہیں، صرف راہ ایک ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ اوپر آ جا، وہ اوپر چلا گیا اور کہا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں یا بتاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ میں چاہتا ہوں جو 666 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور سے سنیں۔ اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں بتاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ اس کا مطلب کلیسیا نظر نہیں آ رہی، پہلے دوسرے تیسرے باب میں کلیسیا ہے، 4 سے 21 تک نہیں ہے، کلیسیا آسمان پہ ہے۔ تو مطلب کلیسیا کے بعد، آسمان پر جانے کے بعد جو باتیں ہونے والی وہ بتاؤ۔ کون کون سی؟ ایک تو یہی لگا لیں مخالف مسیح، 666 کلیسیا کا اٹھایا جانا، زمین پر مصیبتوں کا دور، ابلیس کا باندھا جانا، آخری عدالت، یسوع مسیح کی کلیسیا کے ساتھ واپس آنا، اور پھر عدالت کرنا، 1000 سالہ سلطنت، اور پھر جس میں دیکھا شیر اور بنرا کٹھے چلے گئے، امن سکون کا دور، اور یہ باتیں میں تجھے دکھاؤں گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں چلا گیا اوپر۔ ہلو، آپ سن رہے ہیں؟ میں ذرا دہرانا چاہتا ہوں، جو سن رہے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ تھینک یو۔ اس نے کہا کہ مجھے آواز آئی اوپر آ جا، یونا کو، وہ رویا میں آسمان پہ چلا گیا، اور اسے کہا کہ میں تجھے وہ باتیں بتاؤں جن کا اس کے باتوں کے بعد ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد والی باتوں کی فکر نہ کریں، ہم تو پہلے چلے گئے۔ اچھا، تو کہتا ہے جب میں اوپر گیا تو وہاں میں نے ایک تخت دیکھا۔ میں نے شروع میں بتایا کہ 4 اور 5 باب کی 25 آیتوں میں 19 دفعہ تخت کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب بڑا فوکس ہے اس پہ۔ تخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تخت پر بیٹھنے والے کی اہمیت ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک مثال دی تھی، پھر کیا دیتا ہوں۔ ایران کا بادشاہ جو 2500 سال تک ان کی سلطنت چلتی آ رہی تھی، ختم ہو گئے۔ تخت وہاں تھا، محل اندر تھا، آیت اللہ خمینی آیا، اس نے تختہ الٹ دیا۔ تختے الٹ جاتے ہیں، بات تخت کی تو ہے ہی، لیکن تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی بات ہے۔ جو بھی دنیا کا بادشاہ ہے جب تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سوورن پاور رکھتا ہے، حاکم اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور دنیا کے بادشاہ، موت زندگی ان کے ہاتھ میں، اور وہ ان کے بعد جو آ کے بات کرتے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں، اس کا مطلب انہیں جان کا خطرہ ہی رہتا ہے، ہر وقت خطرہ رہتا ہے جان کا، کیونکہ بادشاہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے اسے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ زندگی بہت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمام مملکت کے لیے ان کا اختیار چلتا ہے۔ میں دنیا کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیسر اگسطس نے ایک حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اس کا اختیار چلتا تھا، سکہ چلتا تھا، حکم چلتا تھا۔ یہ دنیاوی سلطنتیں ہیں، لیکن ایک بات بتا دوں، کہاں گئی رومی سلطنت؟ ختم ہو گئی۔ مادی سلطنت
फारसी सल्तनत, रोमी सल्तनत, और फिर हम ये ब्रिटानिया की, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की, जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत किया, कि कहाँ चली गई, खत्म हो गई। फिर आजकल जो रिवाइज रोम है, इसका जिक्र अभी मैं, आप लोग शायद इसको समझ ना पाए, आजकल की जो जदीद हुकूमतें हैं, इनका भी खात्मा हो जाएगा, सबका सबका। दुनिया के तमाम बादशाह जो अभी दुनिया में हैं खत्म हो जाएंगे। अभी भी चाहते क्या है, उसमें ब्रिटानिया है, सऊदी अरब है, और उर्दन है, और स्वीडन है, देखिए दारुल उलमाई है, क्या उसका पूरा नाम, ब्रुनाई दारुल इस्लाम, वो है। लेकिन ये बादशाह का राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जनरल मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। बोले हालेलुया। ये राज खत्म हो जाएंगे। दुनिया की हुकूमतें आलसी हैं और फिर कुरान ढूंढते फिरते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं बहुत से हुक्मरान जब उनका तख्ता उल्टता है तो फिर कुरान ढूंढते फिरते हैं। अपने मुल्क में आने से डर लगता है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। मैं कहूंगा बादशाहों का बादशाह। आप हाथ हिला के कहेंगे यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह, जोर से कहिए बादशाहों का बादशाह। फिर वो कहता है जब मैंने निगाह की तो तख्त पर कोई बैठा है। यूना क्या कहता है, जब मैंने निगाह की तो तख्त पर कोई बैठा है। उसको समझ नहीं आया, कोई बैठा है। तो उसने पहले दूसरे तीसरे भाग में यीशु मसीह को वो पहचानता है कि उसके सफेद बाल और आंखें और सारा बदन उसने देखा, क्योंकि यीशु जमीन पर बदल लेके आया था। अब वो खुदा को देख रहा है, खुदा का कोई बदल नहीं है। सल्तनत, कुदरत, हुक्मरानी, ताकत, जलाल, इज्जत, हशमत का मालिक तख्त के ऊपर है। बोले हालेलुया। खुदा कादर मुतलक को उसने देखा, तख्त पे बैठा है। कहता कोई बैठा है, और उसने कोई हुलिया बयान नहीं किया। हुलिया क्यों नहीं बयान किया? क्योंकि खुदा रूह है, उसका बदल नहीं है, और वो आसमान के तख्त पे बैठ के पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। इजराब फल्क, आसमान के जो सितारे सैयारे नजर आते हैं, सरैया और कहकशाएं जो नजर आती हैं, जो गैलेक्सीज नजर आती हैं, फितरत नजर आती है, आसमान और जमीन की सारी कुव्वतें उसके ताबे हैं। दिन होता है, रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। खुदा का सारा इंतजाम जो है उसके ताबे है। और सूरज वक्त पे निकलता है, चांद वक्त पे निकलता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये कंट्रोल कौन करता है? सॉवरेन पावर। हमारा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है वो कंट्रोल करता है। उसको उसने देखा। जरा तालियां बजा दे खुदा के लिए। मैंने कहा कि कोई दुनिया बयान नहीं किया उसका कि उसकी आंखें कैसी हैं, ब्राउन है या ब्लैक है, उसके बाद सफेद है या काले हैं, कद कितना है, क्यों नहीं? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 4 बाब 24वीं आयत, 4 बाब 24वीं आयत, या लिखा कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। रूह है, मुझे बताएं रूह का बदल होता है? होता है बदल रूह का? हड्डी होती है, गोश्त होती है। लोग ऐसे मरने वाले आदमी के बाद जब वो मर जाता है, कई लोग 40 दिन तक खाना खिलाते हैं किसी को कि मरने वाले को रूह को मिले। और भाई जब वो जिंदा है उसे खिलाओ, उसका बदन है। मरने वाला तो रूह था, रूह का गोश्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, उसका स्टमक नहीं है, उसके दांत नहीं है, वो कैसे खाएगा? तो खामखा फिर मरने वाले की जो मरीज सर्विस है उसमें हाल कर देते हैं उसकी रूह को मिल जाए। और भाई रूह को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि रूह तो खाती नहीं, उसका तो बदल नहीं। पर मैं हटना नहीं चाहता अपने टॉपिक से। खुदा रूह है, रूह का बदल नहीं होता, और रूह एक वक्त में कहीं भी हो सकती है। और तख्त पे कौन बैठा? वो कहते हैं कोई बैठा है। मैं चाहता हूं आप जरा मेरे पीछे बोले, जब मैंने निगाह की, सब बोले, जब मैंने निगाह की तो मैं क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त है, और उस तख्त पर कोई बैठा है। ये कौन बैठा है? जो कलीसिया की हिफाजत करता है। बोले हालेलुया। जो एज़ा रसानी में, जुल्म व तशद्दुद में, परसिक्यूशन
देता है, हिम्मत देता है, जो ईमान में कायम रहने के लिए दलेरी देता है, थपकी देता है, और जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो आसमान पे बसता है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अब मैं पहुंच गया हूं तीसरी आयत पे, जरा दिखाइए तीसरी आयत, मुकाश बचाओ था बाप, तीसरी आयत क्या लिखा है, और आगे चलिए जी। और जो उस पर बैठा है वो संगे यश और अकीक सा मालूम होता है। जरा पढ़ दीजिए, और जो उस ऊंची आवाज में सब पढ़े, जो उस पर बैठा है वो संगे यश और अकीक सा मालूम होता है। आपको याद है पहले दूसरे तीसरे बाब में यीशु मसीह के बारे में भी ये लफ्ज आए थे। इसका मतलब जो लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, याद रखें यीशु मसीह के लिए भी यही बताया गया था और खुदा के लिए भी यही। इसका मतलब यीशु मसीह खुदा है। तो संगे यश्व एक पत्थर है। ये पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं है, पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पत्थरों में उनकी जो खूबियां हैं उनकी बात है। आप पत्थर पहन ले, अंगूठियां पहन ले, अपने घर में रख ले सजावट के लिए, हाथ में भी पहन ले, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर इस नियत से पहनते हैं कि इसका कोई फायदा होगा तो नहीं होगा, पत्थर है। तो वो कहता है खुदा को जब मैंने देखा तख्त पे तो वो संगे यश सा मालूम होता था। एक ऐसा पत्थर यशब जो है उस जैसा था। तो यशब जो पत्थर है, थोड़ा सा उसके बारे में बयान कर दूं। ये वो पत्थर है जो सरदार काहिन के सीना बंद में होता था। पुराने ज़माने में खरूज की किताब में अब अगर आप पढ़े 28वें बाब में तो वहां लिखा है कि जो सरदार काहिन होता था उसके सीने बंद में 12 पत्थर होते थे और एक पत्थर यशब भी होता था। दूसरे लफ्जों में खुदा जो है वो हमारा सरदार कायम है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और सभी यश जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं जैस्पर। इस पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा बोलिए क्या कहते हैं। जैस्पर एक कीमती पत्थर है, शीशे की तरह साफ शफाफ। इसका मतलब शीशे की तरह का मतलब क्या है, खुदा पाक है, शफाफ है और वो चमकदार है और वो पुरजलाल है और उसमें जरा बर तारगी नहीं है। बोले हालेलुया। देखिए मुकाश 21 बाब की 11वीं है, यानी क्या, और उसमें खुदा का जलाल था और उसकी पोशाक नहायत कीमती पत्थर यानी संगे यश की थी और जो ब्लॉक की तरह शफाफ हो। तो खुदा शफाफ है, संगे यशब की तरह है, चमकदार है, ब्राइटफुल है। और एक और बात इसकी जो मैंने बताई है वो शफाफ है, तो खुदा की कदूसियत को पेश करता है। अच्छा मुझे बताइए सफेद रंग या शफाफ होना किस बात को पेश करता है, पाकीज़ की। इसका मतलब खुदा कदूस है, खुदा पाक है। इसीलिए तो फरिश्ते आसमान पर 24 घंटे बगैर आराम किए हुए कहते हैं कदूस कदूस कदूस, होली होली होली। वो पाक है, फरिश्ते आसमान पे थकते नहीं हैं, कहते रहते हैं पाक पाक पाक। वो पाक है। यशायाह की किताब उसका 57 बाब और उसकी 15वीं आयत देखिए जरा, यहां से आपको पता चलेगा खुदा कितना पाक है। खुदा पाक है क्योंकि यशब पाक जो है वो सफेद है और शफाफ है, इसलिए तशबीह के तौर पे बताया गया है। यस खुदा जो है पत्थर की तरह नहीं है, पत्थर की जो असाफ है वो उसके अंदर है। यशायाह 57 बाब और उसकी 15वीं आयत लिखा है, वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं। बोले हालेलुया। मैं मुकद्दस मकाम में रहता हूं। वो जलाली है, वो कदूस है, वो पाक है और उसके पाक मानने वालों को भी पाक होना चाहिए। और वो पाक कैसे होते हैं, यीशु के लहू से। बोले हालेलुया। अब दूसरा पत्थर,
وہ کہتے ہیں جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص تخت پہ بیٹھا ہے اور وہ سنگ یشب اور سنگ عقیق جیسا ہے. خدا پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس کا مطلب ان کی خوبیاں جو پتھر کے اوصاف ہیں وہ خدا کے کردار میں پائے جاتے ہیں. یشب میں، جیسپر میں. دوسرا پتھر ہے عقیق، اس کو سرڈین کہتے ہیں انگلش میں، لیکن اس کا نام ایک اور بھی ہے کارنیلین. کارنیلین بھی اس کا نام ہے پتھر کا، عقیق کا. اکثر لوگ انگوٹھی میں عقیق پہنتے ہیں. یہ سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا سرخ رنگ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ بولیے ذرا، سرخ رنگ کس کو پیش کرتا ہے؟ لہو کو. اور خدا کو جو تشبیہ دی گئی کہ وہ عقیق سا ہے، سرخ رنگ کا سوال ہوتا ہے کس لیے کہ اس نے اپنا ہی بیٹا لہو بہانے کے لیے زمین پہ بھیج دیا. اور لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اپنا ہی بیٹا دے دیا، اس کا لہو بہا دیا. بولے ہاللیلویا. اور اپنا بیٹا ہی دینے سے بریک نہ کیا، اور چیزیں کیوں نہ دے گا. ہاللیلویا. تو یہ عقیق کا پتھر سرخ رنگ کا ہے. یوں کہہ لیں کہ اس کو کہتے ہیں بلڈ کلر سٹون. اور سردار کائن کے سینے میں یہ بھی ہوتا تھا. 12 پتھروں میں عقیق بھی تھا اور یہ یشب بھی تھا. یشب یہ آخری پتھر ہے، بلکہ یہ پہلا پتھر ہے جو سردار کائن کے سینہ بند پہ ہوتا تھا، اور عقیق آخری. اس کا مطلب پہلا اور آخری دو پتھروں سے تشبیہ دی ہے. اس کا مطلب ہے خدا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. پھر سنیں ذرا غور سے بات. وہ جو سردار قائم ہے اس کے 12 پتھر ہوتے تھے. پہلا پتھر جو تھا وہ ہوتا تھا یشب، آخری پتھر ہوتا تھا کون سا؟ عقیق. اس کا مطلب پہلا بھی آخری بھی. اور خدا پہلا بھی ہے آخری بھی ہے، ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. وہ شروع بھی ہے، وہ آئند بھی ہے. اس کا کوئی انتقال، اس کی کوئی حد نہیں ہے. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. اور یہ تشبیہ یسوع کو بھی دی گئی ہے. یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ اول اور آخر ہے. بولے ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے یسوع کو جو خدا نہیں مانتے انہیں بتائیے جو خدا کی خوبیاں ہیں وہ مسیح میں پائی جاتی ہیں. پرزور تالیاں بجا دیجیے. عقیق جو ہے سرخ رنگ تو میں نے بتایا، لیکن ایک سخت پتھر ہے یہ. اور اس کا سخت پتھر ہونا خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، جسے زوال نہیں ہے، جس میں حاکمیت ہے، سوورنٹی ہے، قدرت ہے. اور سرخ رنگ کا میں نے بتایا کہ یہ یسوع کے یہ خدا کے لہو کو جو یسوع کے معرفت بہایا گیا اس کو پیش کرتا ہے. دیکھیے ذرا ایوب کی کتاب 19واں باب 25ویں آیت. ایوب کی کتاب، ذرا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیں، مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں. پسینہ مجھے بھی آ رہا ہے، گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ جاگ کے سن رہے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. ایوب 19واں باب 25 آیت میں لکھا ہے لیکن میں جانتا ہوں. ایوب میں سینکڑوں سال پہلے مسیح کے آنے سے پہلے یہ لکھا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، لہو بہانے والا زندہ ہے. ایوب کے زمانے میں تو یسوع مسیح اس دنیا پہ آئے ہی نہیں، نہ مرا، نہ دفن ہوا، نہ صلیب اٹھائی. لیکن وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے خدا مخلصی دینے والا ہے، چھٹکارا دینے والا ہے. اور یہ دونوں پتھروں کی خوبیاں خدا کے اوصاف میں، کردار میں پائی جاتی ہیں. اب چوتھے باب کی 3 آیت کا آخری حصہ میں چاہتا ہوں ذرا دوبارہ سن لیجیے. سنیں. میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک، ذرا آگے سے میرے ساتھ مل جائے کرے، آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے اور مجھے آواز آئی کہ اوپر آ جا. اور میں فوراً روم میں چلا گیا اور پھر میں نے آسمان پہ گیا تو میں نے تخت دیکھا اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے اور اس بیٹھنے والا ہے وہ عقیق اور یشب سا معلوم ہوتا ہے. اور جس تخت پہ بیٹھا ہے ابھی اس کی بات ہونے لگی ہے. چوتھا باب 3 آیت. اور اس تخت کے گرد، یہ خدا جس تخت پہ بیٹھا ہے
उस तख्त के गिर्द ज़ुमरद की सी एक धुंध मालूम होती है, या फिर ज़ुमरद आ गया पत्थर। उस तख्त के गिर्द, ये जो खुदा का तख्त उसने देखा, उस तख्त के चारों तरफ ज़ुमरद की सी एक धुंध मालूम होती है। ये ज़ुमरद क्या है? ये भी पत्थर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमरल्ड। क्या कहते हैं? एमरल्ड। ज़ुमरद एक पत्थर है और ये सब्ज़ रंग का होता है। ज़ुमरद और कलर्स के भी मिलते हैं, लेकिन जो हकीकी है, जो असली पत्थर है ज़ुमरद, वो ज्यादातर ग्रीन शक्ल का होता है। तो यूहन्ना कहते जब मैंने देखा तख्त के गिर्द सब्ज़ रंग की एक धुन क्या है, ज़ुमरद की सी एक धुन क्या है। पत्थर जो ज़ुमरद है, जिसको एमरल्ड कहते हैं, उसकी एक धुन क्या, धुन का भी आपको मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखें ये ज़ुमरद, ये सब्ज़ रंग का एक कीमती पत्थर है। मुझे बताइए ये सब्ज़ रंग किसको पेश करता है? आपको पता है सुर्ख रंग किसको पेश करता है? ब्लड को। ग्रीन कलर किसको पेश करता है? सब्ज़ा, हरियावल, जिंदगी। तो इसका मतलब है कि वो जो आसमान में बैठा है, तख्त में बैठा है, उसका तख्त घिरा हुआ है सब्ज़ रंग से। इसका मतलब उसके तख्त में से जिंदगी निकलती है। हालेलुया! तख्त में से जिंदगी निकलती है, हरियावल निकलती है। सब्ज़ा का मतलब है जिंदगी, ताजगी निकलती है, हरियावल निकलती है। और सब्ज़ रंग जो है ताजगी को भी पेश करता है। आप दुनिया खरीदने जाते हैं दुकान से, सब्ज़ लेते हैं, और अगर सब्ज़ ना हो तो आप कहते हैं कि ये तो कल का पड़ा हुआ है, ये नहीं लेना। ठीक है? सब्ज़ रंग जो है हरियावल को जाहिर करता है, और ये जो तख्त के गिर्द ज़ुमरद है, ये हरियावल को पेश करता है, जो ताजगी को पेश करता है। और खुदा के बारे में लिखा है, तेरा राखा ना कभी हंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आए। वो तरोताजा है, बोले हालेलुया। वो जागता है, वो हर वक्त हशाश बशात है, अपने लोगों की जिद को बरकत देने के लिए वो जिंदा है, ताजा है, और ज़ुमरद की तरह जिंदगी बख्शता है। अच्छा, एक और बात, अकीक का मैंने बताया था कि ये सख्त है, और मैंने क्या बताया था कि खुदा भी ऐसा ही सख्त है। गुनहगार को वो सजा देगा, सख्त है वो, उसका कानून अटल है। गुनहगार को उसने मौका दिया यीशु को कबूल कर लो, नहीं करेंगे तो सजा देगा। वो पत्थर की तरह सख्त है। लेकिन अब जिस पत्थर की बात कर रहा हूं ज़ुमरद, ये नरम है, ग्रीन कलर का है, नरम है। और नरमी क्या बात पेश करती है? माफ करने वाला। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। एक आयत पढ़ लीजिए आप, ज़बूर, अब मैं खत्म करने वाला हूं, ज़बूर 86 की 15वीं आयत। लेकिन तू या रब रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में घनी है। ये है उसकी नरमी, कहर करने में जल्दी नहीं करता। ऐਵੇਂ खाम कई लोग कहते हैं जी कि खुदा ने मुझे सजा दे रहा है, खुदा ने मेरे कारोबार बंद करता है, खुदा ने मेरा ये बंद करता है, वो कर, कुछ नहीं। खुदा नरम दिल है, माफ करने में वो माफ करता है, अदल इंसाफ करता है, वो कहर करने में धीमा है। लोग कहते हैं किसी के बारे में कि वो कहार जवान है, वो बेनियाज है, लेकिन हमारा खुदा कहार जवान नहीं है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। और सिर्फ हमारा खुदा ऐसा है जिसका नाम है गॉड इज लव। बोले हालेलुया। जिसका नाम क्या है? गॉड इज लव। खुदा का नाम मोहब्बत है, और ये ज़ुमरद जो है उसकी नरमी ये शो करती है। मैं जल्दी से खत्म करने वाला हूं, अगली बार दोहरा दूंगा, लेकिन अभी मैं वो जो कहना ज़ुमरद किसी एक धुन मालूम होती है, मैं धुन के बारे में तफसील से नहीं बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा। अब धुन क्या है? इंग्लिश में उसके लिए जो लफ्ज आया है वो है रेनबो। अब आपको पता चल गया, मुझे पता था अंग्रेजी ज्यादा आती है। उर्दू में धुन लिखा है, इंग्लिश में रेनबो। रेनबो क्या है? कौसे कसा क्या है? गुडी गुडे दी कमान। तो कहते हैं कि खुदा के तख्त को देखा, उसके गिर्द ज़ुमरद की सी एक धुन क्या है। हालांकि जो ये कौसे कसा है वो तो रंगों का मजमूआ है, बहुत से रंग हैं, लेकिन जो उसने धुन
देखी है, कौसे कज़ा देखी, उसमें सिर्फ सब्ज़ रंग है जो जिंदगी को, हरियावल को, ताजगी को पेश करता है। और ये जो कौसे कज़ा है कब नजर आई पहली दफा, किसी को पता है? नूह के तूफान के बाद नजर आई। तूफान के बाद, इसका मतलब यह है खुदा तूफान के बाद भी अपने अहद में कायम है और बनी इंसान को कभी हलाक नहीं करेगा। अगर वो यीशु को कबूल कर ले तो कभी हलाक नहीं करेगा, अगर यीशु को कबूल ना करें तो वो ज़बूर की तरह नरम भी है, अकीद की तरह सख्त भी है, और चारों तरफ से वो घिरा हुआ है कौसे कज़ा से। अब कौसे कज़ा जो है वो जाहिर करती है नो मोर फ्लड, नो मोर फ्लड, और कोई खतरा किसी आसमान में है तो खतरा किस बात का? बोले हालेलुया। और कमान एक और चीज को पेश करती है, तीर कमान। जब सिपाही कमान के साथ तीर चलाते हैं, आज तो नहीं, पहले जमाने में तो तीर चला चला के थक जाते थे, या तो फतह हो जाते थे या शिकस्त हो जाती थी, थक जाते थे तीर चला चला के, कंधे थक जाते हैं, बाजू थक जाते हैं यूं चलाने से। फिर क्या करते थे वो? हार के भी या जीत के भी कमान को दस्त पे टांग देते थे। लेकिन खुदा जीत के तूफान को खत्म करके अपनी कमान को टांग देता है। देखो उस कौसे कज़ा को, देखो मैं जुल्म करने वाला नहीं हूँ, मैं कहर करने वाला नहीं हूँ, मैं मुसीबत के बाद खुशी भी लाने वाला हूँ। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो अभी मैंने खुदा के किरदार को बयान किया, जो धुन है, कौसे कज़ा है, इसको मैं दोबारा अगले इतवार थोड़ा सा बयान करूंगा। और अगले इतवार मेरा अनुमान होगा 24 बुजुर्ग कौन है जिसको उसने देखा। छुट्टी नहीं करनी। पैगाम जो है वो 9:45 शुरू होता है। पहले पास्टर हैरी और पास्टर फिलिमोन कलाम सुनाते हैं, उसके बाद मेरा पैगाम होता है। छुट्टी नहीं करनी, वक्त पे आना है। अगले इतवार आप देखेंगे ये 24 बुजुर्ग कौन है। खुदा आपके साथ।